अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामे हेत छुस बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। पार्लियामेंट किस सेंट्रल हालस मज यते आज हलफ बर्दारी हिंज तकरीब हुंद सांझ करना आव यथ मज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वज़ीर आज़म साबिक सदर हिंद रामनाथ कोविंद तो दोयमो काबीना वज़ीरों शिरकत कर तत द्रौपदी मुर्मुहन तकरीब दौरान 15वें सदर हिंद सद हैसियत राजदारी हुंद हलफ तुलमुत। यह जन तमो अत मौकस पे वोन जिम्मेदारी तिमन दिन आय सह जिम्मेदारी निभावन बापत करन तिम चुकसान कम युत जन मुल्क तरक्की हिंदिस मैदानस मज ब्रोह पकनस सत मुल्कस मज रोजन वलिस प्रेत शख्सस राहत वाते। ये हमारे लोकतंत्र की ही शक्ति है कि उसमें एक गरीब घर के पैदा होने बेटी, दूर सुदूर आदिवासी क्षेत्र में पैदा हुई बेटी भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंच सकती है। राष्ट्रपति के पद पहुंचना मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, ये भारत की प्रत्येक गरीब की उपलब्धि है। मेरा निर्वाचन इस बात का सबूत है कि भारत में गरीब सपने भी देख सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है। और ये मेरे लिए बहुत संतोष की बात है कि जो सदियों से वंचित रहे, जो जीवन विकास के लाभ से दूर रहे, वे गरीब, दलित, पिछड़े तथा आदिवासी मुझे ये अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। मेरे इस निर्वाचन में देश के गरीब का आशीर्वाद शामिल है। देश की करोड़ों महिलाओं और बेटियों के सपनों और सामर्थ्य की झलक है। मेरे इस निर्वाचन में पुराने लीग से हटकर नए रास्ते पर चलने वाले भारत के आज के युवाओं का साहस भी शामिल है। ऐसे प्रगतिशील भारत का नेतृत्व करते हुए आज मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। मैं आज समस्त देशवासियों को, विशेषकर भारत के युवाओं को तथा भारत की महिलाओं को ये विश्वास दिलाती हूँ कि इस पद पर कार्य करते हुए मेरे लिए उनके हित सर्वोपरि होंगे। देवियों और स्वजनों, मेरे सामने भारत के राष्ट्रपति पद की ऐसी महान विरासत है जिसने विश्व में भारतीय लोकतंत्र की प्रतिष्ठा का निरंतर मजबूत किया है। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर श्री रामनाथ कोविंद जी तक अनेक विभूतियों ने इस पद को सुशोभित किया है। इस पद के साथ साथ देश ने इस महान परंपरा के प्रतिनिधित्व का दायित्व भी मुझे सौंपा है। संविधान के आलोक में मैं पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। श्रीनगर किस लालचौक इलाकस में आज घंटा गरस निश भारतीय जनता पार्टी तरफ तकरीब हुंद सांझ करना आमुत यथ मज पार्टी लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। अत मौकस पे ये मुल्क किस हकस मज नारेबाजी करना आई तत करगिल विजय दिवस तकरीब मज शिरकत करने बापत पार्टी कारकुनन हुंद अख वफद बाइकन पे करगिल कुन रवान करना आमुत। यह जन जिम्मेदारों तरफ वन आव यह ख्वाब उस पार्टी हिंदो जिम्मेदारों तरफ वारिया काल ब्रोह वुचना आमुत युस जन आज मरकजी सरकार चो पॉलिसियों किन पूर सपदान। यह जन जिम्मेदारों तरफ वन आव यह ख्वाब पूरे करनस मज जम्मू कश्मीर तो खासकर कशीर हिंदो लीडरों तो वर्करों तरफ अख अहम रोल अदा करने युस जन हमेशा याद थावने यी। कश्मीर में तब भी हम एकता यात्रा लेके आए थे, आज भी हमारा हेतु एकता है। लोगों को समझ आया है कि 3 परिवारों ने झूठ बोला। लोगों को समझ आया है कि कुछ लोग यहाँ की जनता से झूठ बोलते रहे, रॉन्ग नैरेटिव क्रिएट करते रहे। आज कश्मीर के हर जिले से लोग आए, बांडीपुरा से आए, बारामूला से आए, अनंतनाग से आए,
जम्मू से आए, भारत के हर प्लान से आए, उरी से आए, और ये सभी इकट्ठे होकर जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए, भारत को आगे ले जाने के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़े हैं। और ये करगिल जाएंगे, शहीदों की माटी को माथे पे लगाएंगे और ये यात्रा को संपन्न करेंगे। महबूब किसी ने कहा कि बीजेपी यहाँ इंपोज कर रही है नेशनलिज्म और पैट्रियटिज्म। ऐसा है कि जम्मू कश्मीर के हर नागरिक में राष्ट्रभक्ति कूट कूट कर भरी है। ऐसा है कि जिन लोगों ने लूटा है, महबूबा जी आपने लूटा है, इसलिए आप ऐसे रॉन्ग नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के हर बशिंदे के अंदर हिंदुस्तान के लिए, तिरंगे के लिए उतना ही प्रेम है जितना कर्नाटका के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, पंजाब के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर आम नागरिक में है। केवल व केवल ये झूठ बोलने वाले नेता, जिनके सपनों में कभी चाइना आता है, कभी पाकिस्तान आता है, वो जम्मू कश्मीर का गलत चित्रण पेश करते हैं। जम्मू कश्मीर के हर नागरिक के मन में तिरंगा है, मन में तिरंगा है, उमंग में तिरंगा है, जीवन में तिरंगा है, भारत है। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ट्वीट पे ट्वीट करान वोन साबिक सदर हिंद रामनाथ कोविंदन कर पन्नस दौरस दौरान भारतीय जनता पार्टी हिंदिस मंशूरस पे कम तत भारतीय जनता पार्टी हिंद रियासती सदर रविंदर रैनान वोनमुत महबूबा मुफ्ती पज सियासत करन यम सत आम लूकन फायदे वाते। श्रीमती महबूबा मुफ्ती साहिबा का काम ही है हमेशा से विवादास्पद बयान देना। देश के पूर्व राष्ट्रपति श्रीमान रामनाथ कोविंद जी एक बहुत बड़ी महान व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं। उन्होंने पूरी ईमानदारी से भारत के संविधान को हमेशा उसका मान सम्मान किया। महबूबा मुफ्ती ने हमेशा ही विवादास्पद बयान देकर समाज में जहर घोलने का काम किया। महबूबा मुफ्ती जी को इस प्रकार के विवादित बयानों से बचना चाहिए। उनको लोगों की भलाई करना चाहिए, तोड़ने की राजनीति नहीं, जोड़ने की राजनीति। PHE कैजुअल लेबरर्स एसोसिएशन तरफ आज श्रीनगर मज एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान एहतजाज में शामिल मुलाजिम इंतजामिया खिलाफ सख्त नारेबाजी करान। एहतजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ वन आमुत योदवे तम पतमो कईयाहो वरियो पे महकमस मज पन फरज सिकसान अंजाम दिवान ताहम तिहद मसल अंजरावन हवाले कह कदम तुलने यम किन तम विज विज सड़कन पे यनस मजबूर सपद। एहतजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ इंतजामिया मंग करना आमुत मसल अंजरावन हवाले गसन संजीद कदम तुलने जन तिमन बुचन व मुश्किल दूर करने। आप देख रहे हैं इस वक्त PHE कश्मीर PHE एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले यहाँ पे जबरदस्त जोरदार एहतिजाज किया जा रहा है। ये एहतिजाज अपने मुतालबात के हक में किया जा रहा है और जो हमारे जम्मू PHE में काम कर रहे मुलाजमीन, जो हमारे आरजी मुलाजमीन भाई है, मजलूम भाई है, पिछले 30-35 दिन से वो चीख पुकार कर रहे हैं, सरकार को नहीं सुन रही है। आज उनके हक में और उनकी हिमायत में उनके साथ हमदर्दी और इकजहती का इजहार करने के लिए हमने यहाँ पे एहतिजाज किया। सरकार से हमारा मुतालबा है, सरकार से हमारी अपील है, वो कोई नया मुतालबा नहीं कर रहे हैं, वो रेगुलराइजेशन का मुतालबा कर रहे हैं, इंप्लीमेंटेशन ऑफ मिनिमम वेज एक्ट का मुतालबा कर रहे हैं और पेंडिंग वेज को रिलीज करने का मुतालबा कर रहे हैं और लैंड ओनर्स की रेगुलराइजेशन और जो दौरान ड्यूटी शहीद हो गए उनके अफरादी खाना में से एक फर्द को सरकारी नौकरी देने का मुतालबा कर रहे हैं। सरकार ने इन मामलात को जायज भी ठहराया, तस्लीम भी किया है। और क्या वजह है? LG साहब ने भी ऐलान किया, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ऐलान किया, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने भी ऐलान किया कि यहाँ पे मिनिमम वेज एक्ट 3 महीने के बाद लागू किया जाएगा। 3 महीने भी गुजर गए लेकिन आज तक मिनिमम वेज एक्ट का कोई नामो निशान नहीं है। सरकार से हमारी अपील है, अपने वादे को पूरा किया जाए, अपनी जबान जो आपने दी है ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट, ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस, लोगों के दरमियान, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दरमियान, उस वादे को पूरा किया जाए। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो हमने फैसला कर लिया है, जम्मू कश्मीर के आर पार एहतिजाज चलेगा और इस प्रोग्राम में शिद्दत व जिद्दत से तब तक काम करते रहेंगे जब तक हमारा एक एक मुतालबा पूरा नहीं किया जाए।
फाइनान्स अकाउंट असिस्टेंट उम्मीदवारों तरफ आज 12वें दो श्रीनगर प्रेस कॉलोनी मज एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान एहतजाजस में शामिल उम्मीदवार इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी करान। एहतजाजस में शामिल उम्मीदवारों तरफ वन आमुत यदवे तम दो वरियों पे फाइनल लिस्ट ब्रोह कुन इन उम्मीद करान ताहम लिस्ट कैंसल सपदन खबर ब्रोह कुन इन पत तम पतमो दो हफ्तों पे लगातार एहतजाज करान ताहम इंतजामिया तरफ यिंदिस हकस मज कह फैसल nin आमुत यमकिन तम जहनी कोफ्त शिकार सपद। एहतजाज में शामिल उम्मीदवारों तरफ LG इंतजामिया मांग करना आमुत जात मामलस कुन गई जोन दिन युन युत जन तिमन मज पोज सपदमुत तशवीश दूर करनी। सर मेरा नाम मोहम्मद सिराजुद्दीन है और आप सबको पता है कि हम 972 कैंडिडेट्स जम्मू और कश्मीर दोनों जगह पे जमा हुए हैं। पिछले 12 दिन से हम लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी तक हमें अनएम्बिगुअस कोई स्टेटमेंट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिलता है। एक एम्बिगुअस ट्वीट आता है कि हम एक्शन तो लेंगे, लेकिन उसमें ये नहीं बताया गया है कि ये एक्शन किन के अगेंस्ट आप ले रहे हो। ये एक्शन आप उस एजेंसी के अगेंस्ट ले रहे हो जिसने एग्ज़ाम कंडक्ट कराया, या उस एजेंसी या JKSSB ऑफिशियल्स जिनमें करप्ट ऑफिशियल्स बैठे हैं, या उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा, या ये एक्शन हमारे अगेंस्ट है। हम हार्ड वर्किंग कैंडिडेट्स के अगेंस्ट हैं जिन्होंने 2 साल 3 साल और किसी बंदे ने 4 साल मेहनत करके यहाँ पे अपने सिलेक्शन लिस्ट में जब नाम पाया था तो खुश हो गया था बेचारा, लेकिन अब पता चल रहा है कि वो हमारे लिस्ट पे इंक्वायरी कर रहे हैं। सर हम इंक्वायरी के खिलाफ तो बिल्कुल भी नहीं है। हमारे हाथ में ये प्ले कार्ड्स हैं ऑलमोस्ट हर एक कैंडिडेट के पास, और हर एक कैंडिडेट इस इंक्वायरी के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है। और हम ये भी कह रहे हैं कि हम ऑन स्पॉट ऑन कैमरा इन फ्रंट ऑफ पब्लिक इंक्वायरी के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। हमें कोई भी इसमें मसला नहीं है, कोई किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से कोई मसला नहीं है। अगर वो इंटरनल हो, अगर वो CBI लेवल हो, अगर वो कोई और नेशनल लेवल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इंक्वायरी से। इनफैक्ट हम यहाँ पे तैयार हैं। पिछले कई दिन से 12 दिन से हमारे डॉक्यूमेंट साथ हैं, हमारे पासबुक साथ हैं, हमारी बुक्स साथ हैं। आप कोई भी चीज़ चेक करना चाहे हो तो हमारे साथ हैं। अगर गवर्नमेंट के पास इतना टाइम नहीं है कि उनमें से कोई एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे यहाँ पे आए, हमें बता दें कि हमें कहाँ आना है, हम बिल्कुल वहाँ पे रेडी हो जाएंगे। यही सारे 902 कैंडिडेट्स और उनकी फैमिलीज भी। सर हम इवन एफिडेविट लिखने के लिए भी तैयार हैं कि कल को अगर पता चले इंक्वायरी के बाद कि किसी ने फ्रॉडुलेंट एलिमेंट से इस सिलेक्शन लिस्ट में अपना नाम पाया है तो उसको डिबार करें, उसको कोई फाइन लगाएं। हम किसी भी चीज़ के लिए तैयार हैं, हम किसी भी इंक्वायरी के खिलाफ। महकमे फायर एंड एमरजेंसी उम्मीदवारों तरफ आज श्रीनगर प्रेस कॉलोनी मज एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान एहतजाज में शामिल उम्मीदवार इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी करान। एहतजाज में शामिल उम्मीदवारों तरफ इल्जाम आयद करान वन आमुत यदवे वरी 2020 मज मुश्तहर करना आमतिस लिस्टस मज दांधली सपज यमकिन मुस्तहिक उम्मीदवार एहतजाज करने पर मजबूर सपद। एहतजाज में शामिल उम्मीदवारों तरफ LG इंतजामिया मांग करना आमज ज अत मामलस हवाले गि छानबीन शुरू करने युन युत जन मुस्तहिक उम्मीदवारन इंसाफ फराहम सपदे। मेरा भी यासर अहमद है, मैं श्रीनगर से हूँ। हम यहाँ पे इसलिए हम आज ही खाली यहाँ पे नहीं आ रहे, हम बार बार यहाँ पे आ रहे हैं। हमारा रीज़न ये है कि जो फायर सर्विस में जो रिक्रूटमेंट स्कैम हुआ था 2020 में, 2013 से चल रहा है ये स्कैम। 2013 में हमारा लिस्ट जो इसका ये एविडेंस निकला था, उसके बाद हमने 3 बार फिजिकल दिया, 3 बार रिटर्न हमने दिया, तो 3 बार इसमें दांधली हुई थी। तो 2020 में इसका जो लिस्ट निकला था उसमें भी दांधली निकले। हमारे पास पुख्ता सबूत इसके हैं, हमारे पास आई विटनेस है, हमारे पास वो ऑल द एविडेंस जिससे प्रूव होता है स्कैम हुआ था। तो हम LG साहब से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसमें प्लीज़ आप इंक्वायरी करिए, आप इसमें इनिशिएटिव ले लें, क्योंकि ये जो स्कैम है JKPSI से भी बड़ा स्कैम है। अगर JKPSI में उन्होंने इंक्वायरी स्टार्ट की है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा इसको इंक्वायरी करने में उनको क्या आपत्ति आ रही है, वो इसमें इंक्वायरी क्यों स्टार्ट नहीं कर रहे। देखिए हम आज प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, हम वी आर डूइंग द प्रोटेस्ट सिंस 2020, तब से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और हमारा जो ये प्रोटेस्ट है हर बार दबाया जा रहा है। चाहे हम अगर अब याद होगा जो 2020 में जब यहाँ पे आए थे प्रेस कॉलोनी में, तो यहाँ पे पुलिस हमें जमा होने ही नहीं दे रही थी। तो हम आई डोंट नो लाइक व्हाट इज द प्रेशर लाइक ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन, दे आर नॉट टेकिंग इनिशिएटिव इन दिस। तो हमारा जो केस कोर्ट में भी चला गया था, हम कैट में भी गए थे, हम बार बार LG साहब से रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं। हम में से कोई बैठा हुआ नहीं है, ना ही कोई किसी ने हमारी आवाज़ जो हम में से कैंडिडेट हैं हम बड़बाग मुंदर त्राल के लूकों तरफ से शिकायत बावान वन आमद यदवे मकमी सड़की हिंद शहर पर हवाले कई फिर हुकामन जान फराहम करना आई, ताहम चुना आज ताम कह कदम तुलना आमुत यमकिन मकमी लूकन सटा मुश्किल वेतरन पेवान। मकमी लूकों तरफ इंतजामिया मांग करना आमद सड़की हिंद शहर पर हवाले गसन कदम तुलन इन
یُتھ زن لوٗکن بٕتھِن وٲلۍ مُشکِل دوٗر کرنہٕ یِن. مےٚ حظ چھُ عبدالغفار بٹ ناو بہٕ حظ چھُس روزان بڑباغ محلہ مندورہ. اَسہِ حظ چھُ یہِ کوچہِ یَتھ حظ گٔے اَسہِ 10 ؤری وٕچھان وٕنکٮ۪ن لڑان یَتھ نہ حظ چھِنہٕ یِوان کٲمہ کِہیٖنۍ تہِ. یَتھ حظ چھِ وٕنکٮ۪ن رب شُرۍ چھِنہٕ ہٮ۪کان سکوٗل نیٖرِتھ کینٛہہ مٔشیٖد پٮ۪ٹھ نہٕ ہٮ۪کان أسۍ سہرنس نیٖرِتھ کینٛہہ. ییٚتہِ حظ چھِ وٕچھان تُہۍ پنٛنُے حال یَتھ رب کۭژاہ چھےٚ. أسۍ حظ گٔے 4 لٹہِ ڈپاٹمنٹس وَنان کالہٕ صُبحن کالہٕ بٮ۪مار حظ ہٮ۪کان راتھ اوس بٮ۪مار ییٚتہِ اکھ سُہ ہیوٚک نہٕ نیٖرِتھ کینٛہہ پتہٕ تُل سُہ اَتھن پٮ۪ٹھ. اَدٕ وۄتھ سڑکہِ پٮ۪ٹھ نیرِ بٹنہٕ سڑک تہِ چھِ دوٗرٕے پہن تقریٖبن 60-70 فُٹہٕ یورٕ چھِ 100 فُٹ یِم چھِ تقریٖبن 1000 فُٹہٕ کٔدلہٕ پٮ۪ٹھ یوٚتانۍ یِم چھِ ربہِ منٛز أسۍ گرٕ 100 چھِ تقریٖبن یتھ سورُے گام تہِ چھُ یتھ مگر اَسہِ چھُنہٕ یتھ کانٛہہ غورا کران. وۄنۍ حظ چھِ اَسہِ اپیٖل یتھ کٔرۍتن اَسہِ تانۍ ترٛٲیتن یتھ میقدمٕے تانۍ کینٛہہ میقدم بغٲرٕے ترٛٲیتن یتھ میقدم بغٲرٕے روڈِ بُکا ترٛایہنس کینٛہہ تانۍ تہٕ أسۍ بنہِ ہا پکُن ہیوٗ. اَسہِ حظ چھُ یہِ مسلہٕ یہِ ییٚمہِ کوچُک یتھ نہ حظ چھُنہٕ پرٛژھان کٕہٕنۍ ییٚلہِ کہِ زن گامس منٛز پرٛٮ۪تھ کانٛہہ کوچہِ بناونہٕ آو سڑک آیہِ بناونہٕ أسۍ حظ چھِنہٕ ہٮ۪کان مسجد پاکس کُن نیٖرِتھ کینٛہہ یِتھُے روٗد پیٚوان تیُتھُے چھِنہٕ ہٮ۪کان أسۍ مسجد پاکس کُن نیٖرِتھ کینٛہہ. مےٚ چھُنہٕ یِوان سمجھ اَسہِ چھِ ونان ؤزیٖر اعظم پٮ۪ٹھٕ ہے أسۍ حظ چھِ ڈِجٹل انڈیا مےٚ چھُنہٕ تران فِکرِ أسۍ اگر ییٚتہِ دب لگہِ چٔندی گڑھ تہِ بنہِ نہٕ علاج تٔمِس کُنہِ. یی چھِ سٲنۍ گُزٲرِش أسۍ چھِ شُکر گُزار تُہُنٛد کہِ تۄہہِ واتنٲیِو سٲنۍ کتھ تہٕ حُکامن تانۍ. اہن حظ أسۍ گٔے یِمن نِش واریاہ لٹہِ. سٲدٕپوٗر ڈانگرپوٗر سوپرٕ کیو لوٗکو طرفہٕ ییٚتہِ مُقٲمی سڑکہِ ہٕنٛز سیرپٲر کرنٕچ منٛگ پٔتمہِ کیا کالہٕ پٮ۪ٹھ کرنہٕ ٲس یِوان. تَتہِ چھِ انتظامیہ طرفہٕ شہرپٲر ہٕنٛز کٲم شروٗع کرنہٕ آمٕژ یتھ دوران سڑکہِ پٮ۪ٹھ تارکول وہراونٕچ کٲم جٲری چھِ. ییٚتہِ مُقٲمی لوٗکو طرفہٕ خوشی ہُنٛد اظہار کرنہٕ آو تَتہِ چھُ ذمہٕ دارو طرفہٕ وننہٕ آمُت زِ لوٗکن ہٕنٛدۍ مُشکِل نظرِ تل تھٲوِتھ چھُ یہِ قدم تُلنہٕ آمُت. بہٕ چھُس سٮ۪ٹھاہ شُکُر گُزار تُہنٛد چینلہِ ہُنٛد کہِ تُہۍ وٲتِو ییٚتہِ. بہٕ چھُس سابقہ چیئرمین سٲدپورہ مےٚ چھُ ناو شریٖف الدیٖن بٹ. أسۍ چھِ سٮ۪ٹھاہ خوشی محسوٗس کران یِژھ پھِرِ اَسہِ یہِ روڈ گوٚو ٹھیٖک میقدمایز گوٚو. تہٕ البتہ اکھ سوال چھُ مےٚ گورمینٹس سۭتۍ کہِ أسۍ ٲسۍ آمٕتۍ پوٚتھ پاے تراونہٕ اَسہِ کُن اوس نہٕ کانٛہہ دیانٕے دِوان. وٕنکیٚنس چھُس بہٕ ایل جی صٲبُن سٮ۪ٹھاہ شُکُر گُزار کہِ تٔمۍ دیُت اَسہِ کُن تہِ دیان. اوترے آیہِ اَسہِ ڈی سی صاحبہ تہِ تٔمِس تہِ ؤنۍ اَسہِ کینٛہہ مُشکِلات آبُک اوس کینٛہہ مُشکِلات واٹر ٹینکی ہُنٛد کینٛہہ مُشکِلات تٔمۍ تہِ دیُت اِنشاء اللہ شُویرٮ۪ن دیُت تٔمۍ مطلب تٔمۍ دیُت یقیٖن اَسہِ کہِ بہٕ ہسا کرٕ یِم کامہِ. بہٕ چھُس میٛٲنۍ گُزٲرِش یِہے کہِ ایل جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے وسط میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ جو میگڈمائزیشن اس بائی پاس روڈ پہ ہو رہی ہے یہ کنیکٹیوٹی جو ہے سوپور کے لوگ یا ڈسٹرکٹ بارہمولہ کے لوگوں سے ہم یہ کہیں گے کہ ڈسٹرکٹ بارہمولہ کے اور بانڈی پورہ کے لوگ. حاملہ پتی راجوار ہندوار کے لوکو طرف شکایت باوان ون آمت یدوے علاقس من چناب چہ ویسے حوالہ کئی پھر حکامن زان فراہم کرنا آئی تاہم کھانا قدم تلنے آمت یم کن مقامی لوکن سٹھا مشکل ویترن پیوان. مقامی لوکو طرف انتظامیہ مانگ کرنا آمت علاقس من لوکن صاف چناب فراہم کرنے حوالہ گھن قدم تلنے ین یت زن لوکن بتھن ول مشکل دور کرنے ین. زبردست گوٚو تقریٖبن چھَس بہٕ 60 ؤرِش مےٚ گوٚو یِہوے طوٗفان ییٚتہِ وٕچھان سانٮ۪ن بَچَن چھُ گوٚمُت گٹکار أسۍ حظ چھِ وٕنکٮ۪نَس یُس راجپورَس تحت چھُنہٕ حظ یہِ گام أسۍ چھِ أتھۍ سۭتۍ اَتہِ حظ نیوٗ اوترٕ جنگل بلاے تُلِتھ بَچہِ تَمہِ دۄہ پٮ۪ٹھ نہٕ حظ چھِنہٕ أسۍ ہٮ۪کان نیٖرِتھ نٮ۪بر کِہیٖنۍ. اَسہِ حظ چھُ موٚزوٗر باب أسۍ حظ چھِ اَن پَڑھ روٗدمٕتۍ أسۍ حظ چھِ غریٖب محل اکھ یَتَن حظ چھُنہٕ کانٛہہ فیسلٹی. سٲنۍ بَچہِ گژھان موٚزوٗرۍ دۄہَس تِمن چھِ پیٚوان گۄڈنٮ۪تھ تھاوُن گرِچ کانٛہہ فیسلٹی گرِ بِہُن رٲچھ یوٚتانۍ 10:30 چھِ بَجان پَتہٕ کوٚت گژھن تِم موٚزوٗرۍ دۄہَس. اَسہِ حظ چھِ ییٖژاہ فیسلٹی آبٕچ اَسہِ نہ حظ چھُنہٕ ترٛیش میلان اَسہِ نہ حظ چھُنہٕ کانٛہہ چیٖز اَسہِ حظ چھِ تیوٗتاہ طوفان ہے اَسہِ حظ گٔے تقریٖبن 60-70 ؤری کِہیٖنۍ نہٕ خٲلی ووٹ نِوان ووٹ یِوان تہٕ نِوان ووٹ. ای نیشنل پارٹی أسۍ حظ کرو بس الیکشن مۄکلہِ تُہنٛز کٲم گژھِ. ای پیپلز پارٹی الیکشن مۄکلہِ تُہنٛز کٲم گژھِ. ای PDP پارٹی الیکشن مۄکلہِ تُہنٛز کٲم گژھِ. پتہٕ کتہِ گٔے اپوت پتہٕ چھِنہٕ تِم أسۍ وٕچھِنۍ پتہٕ زن گژھو تِہنٛدِس یَتھ گیٹس پٮ۪ٹھ تتہِ چھِ دپان صاحب چھُیی نہٕ ییٚتہِ
صاف گو سہ اندر سہ چین سہ گومت دل سہ گومت ہور سہ گومت یور اس دِوان اندر تہ اصل پتہ کہین مرد حظ ست مزور باب حظ غریب محل حظ سید محلہ غریب محل حظ مزور باب ان توتامت 10 بجے یوتامت آب نوٹ مرد ست ہتھ ان آب زنٹ پتہ سن بچہ گمد ست پھٹان تم زن کرو سران سہ کت انو آب بچہ آب ست بیمار طوفان حظ بیمار حظ اس نہ ون نا سان بچہ آب گژھان پتہ ان آب پتہ اس پیوان ڈاکٹر آکاشس نش سوپر ان تمن دوا ڈاکٹر سیفس نش ان دوا مس نہ سان لکچن بچن تال پہ کہین سون کت اس گزرائے نم دہ مگر اس ونان بزان کرو اس لڑکن رشتہ سن لڑکہ بیو گامو کھت اصل بیو یہ سا لڑکو کھت اصل رشتہ نا اس ونان یتنس کہیں دین ٹوٹل دپان اتھ تریش اتھ کھانا چیز اس کیا دمو رشتہ خاندر مری کھانا تم سات کیا تم سات پیوان امن زار پار کر آب گاڑی سوزو پتہ دپان بیٚیہِ دِوان رۄپیہِ تہِ دِموکھ زار پار تہِ کٔرِتھ تم پتہٕ دِوان تام ادٕ کیاہ أسۍ سوزو ہُہ ییٚمہِ دۄہ ووٹ آسہِ تراوُن أسۍ تھاوو آب گاڑی أسۍ کرو یِتھ کٔنۍ أسۍ کرو یِتھ کٔنۍ پتہٕ ٲسۍ سوزان اکہِ دۄہ بیٚکہِ دۄہ پتہٕ فون 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 ادٕ وٕچھُن گڑا تُلن نہٕ فونٕے کینٛہہ گڑا کرن کیٛاہ تھانۍ پتہٕ دپان أسۍ سوزو آب گاڑی سُہ کیُتھ گٔے میٲنۍ عمر حظ آسہِ تقریٖبن 7 اَسہِ حظ پیوان پننہِ وارِ پٮ۪ٹھ گژھُن اَسہِ پیوان نفر أسۍ چھِ یتھ گامس سٲنِس منٛز چھُنہٕ مُلٲزمتھا کِہیٖنۍ نہ چھِ ییٚتہِ مُلٲزم نہ کینٛہہ اَسہِ چھِ پیوان موٚزوٗرۍ گژھو تہِ چھِ تمہِ نِش تہِ چلان اتھ تور تہِ اَسہِ پیوان نفر گژھُن حظ زنہِ سۭتۍ یوٚتانۍ تورٕ یِمو تتہِ چھِ پھٕٹان دۄہ پتہٕ چھِ گژھان تٔمۍ موٚزوٗر نِش ٹایمس پٮ۪ٹھ پتہٕ کُس رٹہِ اَسہِ گوٚو اکھ مسلہٕ دوٚیِم مسلہٕ گوٚو جناب یوٚتانۍ سٲنۍ عمر گوٚو سانہِ مالٮ۪ن ہٕنٛز حظ سونُے مسلہٕ چھُنہٕ اَسہِ چھُنہٕ زندگی منٛز وٕچھمُت کانٛہہ دٔلیٖلٕے ٹوٹل نہٕ آب اَسہِ حظ چھِ بٔڑۍ بٔڑۍ وعدٕ یِوان کرنہٕ أسۍ ہسا دِمو تۄہہِ سۭتۍ واٹر سپلاے تہِ دِمو یُس چیٖز مُشکل آسہِ بور ویل اوس جناب اَسہِ اوٚنُکھ ژھٕنُکھ گامس سُہ دِتُکھ تمہِ جایہِ ییٚمہِ جایہِ آب اوس نہٕ نیران کینٛہہ تمہِ جایہِ سُہ کٔرٕکھ چالٲکی اَسہِ سۭتۍ سُہ اوس جناب بۄن تھوٚمُت گامن کتھ کٔرِتھ یِم اَسہِ زِٹھۍ چھِنہٕ حظ گامٕکۍ سُہ نِیِکھ پتہٕ تتھ گامس منٛز واپس دِتُکھ تتھ گامس تِم چھِ کران وٕنکیٚس سٲنِس تتھ خوٗنس مان ژٕ وٕنکیٚس عٲش سُہ آب دِتُکھ اچھا لوٗکن گٔے پریشٲنی حظ اَسہِ وٕنیُک تام سٲنۍ مٲلۍ ٲسۍ یا سانہِ ماجہِ آسہٕ تمن گوٚو سُہ تمن ہٕنٛز عُمر تتھ پٮ۪ٹھ گٔے أسۍ تہِ وٕنکیٚنس 30 چھِ 35 چھِ 40 چھِ 65 چھِ اَسہِ گوٚو یِہے حالاتہ وٕچھ اَسہِ وٕچھ تمام مِثال حظ وٕنیُک تام یِہے ظُلم اَسہِ وٕچھ نہٕ زٕہٕنۍ واٹر سپلاے یِوان واٹر سپلاے آے اَسہِ دۄن محلن چلان واٹر سپلاے ترٛیٚیمِس پورس چھِ کھسان آب أسۍ ییٚمہِ ساتہٕ گژھان چھِ تتھ آبس تِمن اَسہِ دیٖتو آب تِم چھِ ونان یہِ ہسا ترِ نہٕ یِم نل اپور آب کینٛہہ اتھ ہسا چھِ ہایٹ ییٚلہِ حظ 4 پورن کھسہِ آب اتھ ہٹہِ کھسہِ نہٕ آب دوٚیِم مسلہٕ چھُ سون یُس یِم سانہِ زنہِ چھِ اَسہِ چھُ پیوان 2 کِلوٗمیٖٹر گژھُن گۄڈٕ آب اننہِ وٕنکیٚنس چھِ جانوار بِگڑیمٕژ زنہِ روزن حظ گرِ بچن رٲچھ کینٛہہ تِم انن آبہٕ نوٚٹ گٔژھِتھ یہِ وٕچھِو تۄہہِ پانے حال میٖڈیاہن وٕچھِو پانہٕ ییٚتِچ حال اَسہِ کیاہ چھِ ناگس منٛز وٕچھِو تُہۍ پانے اتھ منٛز کیٛاہ چھِ وٕنکیٚنس آبٕچ پُزِشن أمِس سون چھِ یُتُے أپیٖل ایل جی گورمینٹس ڈی سی کۄپوارا پی ایچ ای ہندوارس اَسہِ گوٚو سۭتۍ واریاہ نااِنصٲفی ییٚمہِ پتھ کُن گژھِ نہٕ اَسہِ یہِ نااِنصٲفی گژھٕنۍ کینٛہہ أسۍ چھِ وٕنکیٚن یُتُے یوت سونچان تُہۍ وٕچھو سانہِ ماجہِ وٕچھو سانہِ بیٚنہِ وٕچھو تُہۍ اُہُنٛد حال کیاہ چھُ یِمو کیاہ ووٚن اَسہِ سۭتۍ کیاہ کوٗتاہ استحال گوٚو گژھان وٕنکیٚنس یُس ٹنڈر درامٕژ چھِ اَسہِ محمد امیٖن سرمرگ تٔمۍ ووٚن دوٚپُن مےٚ ہسا چھِ رِلیٖزٕے حظ کینٛہہ ڈی ڈی سی میٖر سُلیمان حظ گٔے تٔمۍ دوٚپ مےٚ ہسا چھِ ٹنڈر ہسا درٛاے تُہُنٛز جنوبی کشمیر ہندس پلوٲمِس منٛز آز نیشنل کانفرنس پارٹی طرفہٕ کنونشنُک ساز کرنہٕ آمُت یتھ منٛز پارٹی ہٕنٛدیو لیڈرو تہٕ ورکرو شرکت کٔر اتھ موقعس پٮ۪ٹھ ییٚتہِ پارٹی معاملن تہٕ موجوٗدٕ صوٗرت حالس حوالہٕ کتھن دل دِنہٕ آو تتہِ چھُ ورکرن پٮ۪ٹھ زور دِنہٕ آمُت زِ پارٹی مزید مضبوٗط بناونہٕ باپتھ گژھِ ژُکہِ سان کٲم کرنہٕ یِنۍ یُتھ زن زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ لوٗکھ پارٹی منٛز شٲمِل سپدن کہ آج ہم نے یہ جو میٹنگ بلائی تھی ڈسٹرکٹ ورکنگ کمیٹی پلوامہ کی میٹنگ ہم نے بلائی ہے اس میں سے ہم جو بلاک پریزیڈنٹ حضرات ہے جو 11 بلاک ہے ہماری تنظیم کی وہ بلاک پریزیڈنٹ حضرات اور عہدیداران بلاک بھی ہم نے یہاں بلائے تھے صرف مقصد میٹنگ کا یہی ہے کہ نیشنل کانفرنس کو گراؤنڈ لیول پر مضبوط کرنا ہے اور لوگوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ رابطہ قائم کرنا ہے کیونکہ لوگ اس وقت پریشانی میں مبتلا ہے لوگ اس وقت ذہنی عذاب میں مبتلا ہے ان کے ذہنی عذاب کو دور کرنے کے لیے ان کو پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے نیشنل کانفرنس اس وقت عوامی مہم جاری رکھی ہوئی ہے یہ پروپیگنڈا کرنا ہے کہ چلو ہر گھر میں ترنگا لہراؤ اس سے تو ہر کوئی یہاں میں تو ہندوستانی ہوں میں ہندوستان کے ساتھ ہوں زبردستی کوئی یہ کہے کہ آپ زبردستی جھنڈا لہراؤ جھنڈا مجھے دل گواہی دینا چاہیے میں اپنی مرضی سے لہرانا چاہتا ہوں یہ جھنڈا ہمارا ہے یہ ملک کا جھنڈا ہے اس کو لہرانے میں جو بی جے پی اس کو پروپیگنڈا کر رہی ہے پروپیگنڈے سے نہیں بلکہ دل سے لوگ اس کو لہرانا چاہیے وہی مقصد ہے تو ناظرین اتھ سۭتۍ ووت کٲشُر خبرنامہ دیو اجازت خدایس حوالہٕ